We're going to Philippines. No, it's this from Japan, not Philippines. Korean. Korean. Yes, guys, let's eat shabu-shabu. Yummy. Wow. It's yummy, right? Like it? Wala pa yung pansit? Wala pa. Meron mo pansit? We're waiting for the pancit. Ha? We're waiting for the pancit. Igop ka magsabaw. You know, while waiting for your Igop ko noodles, you eat this one. Come eat, guys. Yes. Yummy. Oh, gusto niya. Good. Too hot. If you want sauces, we have there. Either sauces. You can choose there. Yummy. Mana mo good. Sauce. Ito niya daya. Ito na hindi ko agad. Mana mo na sa tiyo. Dito ko dito. Halang na imong gibutang. Hindi ko ganaghatang. Okay na ko sa ako. Sabaw may gusto. Yes. May gusto ang life ko. It's a dream come true. Sabaw is life. Kaon dyan ko kay. May iba. Kaon is life. Kaon is life. Mi kayu. Mi keke. Sarap. Halang ninyo. Gulay. Ano naman? Ang kurang ba? Pamili ito. Oh. Mga sauce. Halang man tanan. Ay, namay dili. Kani? Ang saan ni be? Kaon. Halang dili. Halang kayo. Halang. Mushroom. Sira akong beauty. Halang ang mushroom? Wala kang pansit ni Moby. Tulo wala akong sipon. Ang ikuha ka itong buslot-buslot. Itong buslot-buslot. Idoli mong balbo eh. Hindi malabay. Idoli mong good. Eat. Happy New Year, family. Happy New Year, Ki. Happy New Year, Ki. Eat, Bernice. Ali, dako agay. Uy. Finish this alone. No. We order another one. We order also. The same. Uy, dala na lang niya. Dalawa order? Wala pa. Hindi pa na-order? Kung hindi pa, palitan namin. Huwag na. Okay, if no, the other one, it's okay. Cancel. Just the one chick first. Okay. Bless. Na lang, uy. Gani. Hila, uy. Bako hindi ka ayaw. Bata na siya dako na ito ba? Buhog naman gaya po diri pa lang. Gani. Pwede mong padula sa bawang. Haba-habaon, maulit na. Dito na ito, chopstick. Si, chopstick yo. Yeah, you know? You try the chopstick. Like that, oh.
Dugay na kay wala na chopstick ba? Katong pandin. Kaya, Dugan ka to. pansit ki. Ano mo gulay? Ano madako mo? Nice rice. Dili ada lang mga on. Ilang pagkakadili. Dito ganina, marag dili po ito maka-stick dugay lay kay kanang ang katong aso. Ya siya nakaubo na. Alam mo? Sa mata? Ano? It's okay. Thank you. We can take out this. You can take a spoon. Yeah. Yeah. Okay. Tama jud kay lay daghan jud kay siya na. Tama jud kay daghan kay siya. Kalang dito ako na to. And pansit. Pansit is life.